Bueno, Alberto, como no hemos tenido suerte con ni las pastillas ni las inyecciones, pues le traigo otra alternativa para detectar el Alzheimer en su etapa más temprana. O sea, se anticipa a todo lo que le he hablado. Pero tiene un problemita. No, ya tenemos la gota de sangre, Alberto, la inyección, hemos ensayado todo, las pastillas, todo. Pero esta es aún más efectiva y más temprana. Pero Alberto tiene su beriberi. Es un gorro. ¿Que tiene uno que tener puesto todo el tiempo? Sí, pues no sé cuánto tiempo. Pero es un gorro poderoso. Es un gorro con inteligencia artificial. Uy, pero nos atiende. Costoso. Bueno, pero Alberto, al fin, que tenemos es que aliviar el problema. Eso de la plata pensamos el año entrante o después. O se nos olvida, Alberto. Nos atiende Jurij Dreo, quien es el fundador, director de Brian Tripp. Él es el investigador del gorro. Y Ana, esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que tiene ese gorro que puede anticipar con buen tiempo el Alzheimer? Good morning, Mr. Dreo. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. Thank you for having me. Can you share with us what is it that this hat has that could help detect Alzheimer in its initial stages? Yes, indeed. This hat that you referred to is called a mobile EEG device. And the important thing about it is that not that it is a hat, of course it looks like a hat, but the important thing about it that it is a way to non-invasively measure electrical signals coming from the human brain. These electrical signals in medicine are known as EEG, electroencephalograms, and they contain detailed information about how your brain is working. And this information, of course, changes when our brains become deteriorated with neurodegeneration, such as that caused by Alzheimer's disease or other dementia. Bueno, este gorro es un dispositivo que parece un gorro, pero realmente hace electroencefalogramas, EEG, y es una manera no invasiva de medir esos signos eléctricos del cerebro, que hace el cerebro humano. Entonces nos dice que es una manera bastante efectiva de medir cómo está funcionando el cerebro y si tiene algunos signos de que se está deteriorando con enfermedades como el Alzheimer. Bueno, Ana, pero pregúntele, por favor, al señor Jurij Dreo de la preocupación de Alberto. ¿Él tiene que venir a la emisora con el sombrero puesto? How long do people need to wear these hats? Actually, the test itself is quite quick. It only takes about 8 minutes, and it doesn't hurt, and it's non-invasive, so there are no needles, there's no electricity. Sometimes people are concerned that because EEG measures electrical activity, they will get shocked, but this is not the case. This is a completely non-invasive tool, which means that it simply measures what the brain is doing. It doesn't intervene. There's also no radiation, there's no chemicals, so it's a completely pain-free and harmless way of detecting what the brain is doing. And it's been used in medicine for the past 100 years. This year, 2024, we're actually celebrating the 100-year anniversary of the discovery of EEG. So you might ask, if this has been around for 100 years, why are we only now building devices to detect dementia? Well, the simple answer is that the computer technology had to catch up with EEG. It's only today that computers are sufficiently powerful that we can analyze this data quickly and obtain these signatures of dementia.
El examen es bastante rápido, doctor Casas, así que no se preocupe. Solo dura 8 minutos, no duele, no es invasivo, no se usan agujas, no se implementa electricidad, así que no hay miedo de que se vaya a electrocutar ni nada por el estilo. Nos dice que no es para nada invasivo, simplemente mide lo que hace el cerebro sin ser intervenido, no tiene ningún tipo de químico, no emite ningún tipo de radiación, no hace daño, y esta, tecnología, la EEG, existe ya hace más de 100 años. Nos dice que este año es el aniversario 100 del descubrimiento del EEG, y nos preguntamos por qué hasta ahora se está utilizando para detectar el Alzheimer, y es que hasta ahora hay la tecnología para poder medir el EEG, y los computadores solo ahora son tan poderosos para analizar rápidamente todos estos datos. Sí, ya hemos podido ver que han sido 500 las personas que han estado sometidas a esta prueba, pero queríamos preguntar cuándo va a estar disponible para todos los ciudadanos y cuál puede llegar a ser su coste. Do you think this will be available for the public, and how much do you think it could cost? Yes, the purpose of this technology is precisely so it will be available to the widest possible population. So doctors, physicians, neurologists, psychiatrists already have a lot of tools that help them diagnose dementia and Alzheimer's disease. Tools like MRIs and brain imaging and PET scans and cerebral spinal fluid tests and so on. So there are many tools available for doctors to diagnose dementia today. But the problem is that most of these tools are either too expensive, too invasive, or too inaccurate to apply them at the primary care level, where the greatest need is. So the primary care level is the level of your family doctor, your general doctor. So the doctor most people have most contact with through their lives. And these doctors rarely have access to these expensive, sophisticated brain imagers, which nowadays are mostly used to diagnose dementia. And this is why we focused on EEG, because EEG is a technology that can be miniaturized and made friendly, so any physician, any doctor can use it, and that's its greatest advantage, right? It is a complementary tool. So in medicine, different tools can be used in different circumstances, and we believe that EEG technology is perfectly suited to be used by your family doctor, whereas, of course, these very expensive brain scanners can still be used for dementia, but more for confirming the diagnosis later on. Nos dice que el propósito de esta tecnología es que esté disponible para la mayor parte de la población posible. Nos dice que la quieren hacer para que los doctores, los neurólogos, los psiquiatras e incluso el doctor de confianza lo pueda usar como una herramienta complementaria. Nos dice que ya existen muchas herramientas para detectar el Alzheimer, la demencia, pero son imágenes diagnósticas que a lo mejor pues son muy invasivas o muy costosas o no son tan precisas para la etapa temprana que es a la que ellos quieren apuntar. Entonces lo que buscan es que el doctor general de confianza de la familia, el más cercano, con el que más tenemos contacto, tenga acceso a esta herramienta que pueda determinar si una persona tenga Alzheimer o algún cambio en su cerebro o algún signo de demencia, y posteriormente confirmarlo con otro tipo de herramientas y exámenes diagnósticos que ya existen y que pues son más costosos. Grace, ¿y entonces qué? Porque a veces vemos distintos exámenes que nos están detectando cosas antes, pero el protocolo de cuidado no ha cambiado y entonces uno no puede hacer nada. La pregunta para él sería, si una persona pues se detecta esto, ¿qué puede hacer? Mr. Droll, this test, like some others, have started to being able to detect things, very early on. But then the standard of care, at least in the U.S., has not changed in many scenarios. In this scenario specifically, somebody that is detected Alzheimer in a very early stage, what can be done? That's a very important question. So in medicine, of course, we have certain rules that prescribe when it makes sense to discover a certain disease early on. And one of the important rules is that
it doesn't make a lot of sense to try and detect a disease early on if there's nothing to be done. And in the past, decades ago, dementia was sort of a disease like that. You couldn't do a lot. But this is not true anymore. And this has been confirmed by the World Health Organization, the European Academy of Neurology, and the American Academy of Neurology all have position statements saying that the early detection of dementia is vital for effective management. And not just management in terms of medication. There is medication available nowadays which can offer improved quality of life. This medication cannot cure the disease yet. The pharmaceutical companies are still working on a very effective cure. But even in the absence of a very effective cure, the medication we have can help manage quality of life. And it is important that this medication is received as early as possible. Even in medication, there's many things people with early stage dementia can do to maintain their quality of life. Cognitive training, brain games, talking to their relatives, reading a lot, learning a new language, engaging in social activities. There's so many things that are important and that greatly increase quality of life, but we need to start it early. So that's why it's important that we detect this disease early on. Esta es una pregunta muy importante porque en la medicina hay una regla general de que cuando una enfermedad no tiene cura o no hay nada que se pueda hacer, si se diagnostica de una manera temprana, pues es mejor no detectarla porque no tiene sentido. Y nos dice que la demencia era una de esas enfermedades, pero ahora ya no es cierto porque ya está confirmado por la OMS, por la Academia Europea y la Americana de Neurología de que la detección temprana de la demencia es vital para poder tener un manejo efectivo, no solo con medicamentos que pueden mejorar la calidad de vida. No hay medicamentos todavía que curen, pero sí pueden mejorar la calidad de vida y adicional a eso se pueden hacer otras terapias alternativas para una persona que se le detecta temprana el Alzheimer o la demencia, porque, por ejemplo, se pueden hacer entrenamientos cognitivos, hablar con los familiares cercanos, leer, aumentar la lectura, aprender un nuevo idioma, hacer actividades sociales. Todo eso puede ser complementario y puede ayudar muchísimo si la demencia o el Alzheimer se detecta de manera temprana. ¿Cuáles son esas señales de alarma que nos deben preocupar para empezar con estas pruebas de detección o acceder a este gorro de cerebro? What are those, red flags that we should be aware of that, should trigger us wanting to get tested perhaps with one of your hats? So this is also an important question because as we get older, of course, a certain amount of forgetfulness is honestly normal. Everyone forgets things. And just because we forget certain things or mix up a name or two doesn't, of course, mean that we have dementia. But this is precisely why having screening tests like the BDI test is important because there's a lot of people learning about dementia, listening about the early warning signs of dementia, and they're worried, is the forgetfulness I'm experiencing already an early sign of dementia, or is this just normal for my age group? And the only way to really know this is to do a screening test. And we believe that a screening test based on brain signals could help greatly in discovering whether or not these early signs are something to take seriously or something that is just ascribed to normal aging. Es una pregunta importante porque a medida de que las personas crecen o se vuelven mayores, es normal tener ciertos olvidos. Todos olvidamos cosas a ciertas edades, mezclamos nombres. Eso no quiere decir que tengamos señales de demencia o que vayamos a sufrir de demencia en un corto tiempo. Por eso él cree que un examen como este es bastante importante porque las personas pueden saber a ciencia cierta si esos olvidos los deben tomar en serio o hacen parte de la normalidad de su edad. Él cree que pues este examen puede ayudar a determinar si esas señales del cerebro pues se deben tomar en serio y tomar cartas en el asunto en el futuro. Siendo un método tan nuevo, tan novedoso, ¿cómo pueden ellos determinar su efectividad? Que se haga el diagnóstico, además teniendo en cuenta que precisamente que la demencia es progresiva. ¿Qué tan confiable es el resultado hoy por lo que ellos conocen?
In terms of results, this being such a new technology, how can you guys know it actually works in the early detection? Because usually with this type of technology, you have to wait many years until people actually get, diagnosed or not to know if it works. How do you guys know it's working? Yes, that's also a very important question. So we've been doing a clinical trial and scientific research on this technology for a number of years. But one of the advantages of using EEGs is precisely the fact that they've been around for 100 years. And we have literally thousands of scientific publications talking about the use of advanced EEG analysis to discover early signs of dementia. So one of the big advantages of using EEG is that we can rely on this extensive medical and scientific literature to guide us. And this literature is fairly clear. And this is also the position of the International Federation of Clinical Neurophysiology, who published a consensus paper in 2020 saying that EEG signals can be an effective tool to help detect early signs of dementia and predict cognitive decline, which might lead to Alzheimer's disease. So here we have the advantage of not only needing to rely on our own research, but we can also rely on the extensive medical literature out there. Nos dice que hay muchos ensayos clínicos que se han venido adelantando alrededor de la tecnología EEG, que pues tiene esta ventaja, y es que ha sido analizado por los últimos 100 años, así que hay abundante publicaciones científicas y literatura al respecto, así que no solo pueden confiar en el estudio que ellos han venido adelantando, sino también en toda la información que ya se encuentra y que se ha venido publicando a lo largo de los años con respecto a esta tecnología. Así que esa es otra de las ventajas que tiene usar este casquito que ellos están implementando. En esa misma línea que preguntaba Félix, quisiera retomar para decirle si este gorro realmente es tan preciso que logra diferenciar entre la fase inicial de la demencia, del Alzheimer, de la pérdida de memoria, de otros síntomas como por ejemplo el olvido, la distracción y ese tipo de cosas que pasan a veces por el cansancio o el trabajo excesivo. Is this hat precise enough to be able to distinguish, what is early stages of Alzheimer versus people that are perhaps overworked and start to have symptoms like lack of memory, tiredness? Yes, this is precisely why this test was originally conceived and what it was designed to do. So currently, the screening tests used to detect early-stage dementia are based on questionnaires. So certain mental tasks that you need to do, like mental calculations, and you need to draw certain things, you need to answer questions, you need to remember certain things. And these tests are currently mostly used in clinical practice to detect early-stage dementia. But one of the biggest disadvantages of these tests is precisely what you mentioned. They are not able to differentiate between anxiety or depression or simply not speaking the language. These tests are usually designed in English. They need to be then translated into Spanish and then so on. And not just translated linguistically, but also culturally, which is very difficult. So these tests have a lot of biases, not just language, but also culture and education and age and so on. And we hope that a test based on objective brain measurements will circumvent some of these biases of existing screening tests and help physicians actually distinguish early-stage neurodegenerative dementias like Alzheimer's disease from just anxiety or depression or simply not being able to hear well. Mr. Dreo, thank you very much for your time and good luck and the best of success with your device. Thank you so much for the opportunity and good luck to you as well. Thank you. 10 de la mañana, 6 minutos. Grace, ¿qué dijo al final?
Que el examen se hizo precisamente y se diseñó para eso, y es que los exámenes que se usan ahora pueden tener ciertas limitaciones porque están basados en cuestionarios, en cosas que las personas deben recordar, que deben hacer, en cálculos mentales. Entonces, estos exámenes que se usan para detectar estos olvidos en la etapa temprana o la demencia o el Alzheimer, pues tiene esa desventaja que no diferencia entre la ansiedad, la depresión o, por ejemplo, no hablar el lenguaje, porque estos exámenes se hacen en inglés, luego se traducen al español y hay que traducirlos también culturalmente, lo cual lo hace bastante complicado, tiene muchos inconvenientes, así que esperan que este examen mucho más objetivo, que mide la actividad del cerebro, ayuda a los doctores a distinguir si realmente es el comienzo de Alzheimer, de demencia, de ansiedad, de depresión o simplemente la persona no escucha bien.